Lista húzom. Öszkedörger gissa evita dőt a bares. Poate lucruri în lăverer. Huilava? Poate lucruri. A poate lucruri. Ja. Bon dia a totes i a tots. Avui us toca el VAP en català. Molt de gust de vos acompanyar aquest matí. I de fet és com una aventureta. Non siamo mica presi a questi, personali, segreti, familiari. No, noi non si piccia a bocca, semmai la posigliota perché per perso tempo gli è aperta. Écoutez les chargés, toujours un bracelet de pied pour qu'ils soient à l'abri du soleil. Et vous pouvez se promener en se tenant pour les mains. Là vous savez, Léo, là, gens vont... Qu'avait être Nora, faudra qu'er mon l'été à la métaderie. E vous souhaite un bon Natal. Che vous n'ayez pas fait comme les pauvres antiques ou corata se d'aller toute la nuit in l'aubre. Il y a des demandes voor de stad. Sous la table, on bout la scarta, plouvert et à beurre. Lo lebre o belule bau, montam cher con le ride e chau. A cola in faccio fa, da che montato e d'avallo, tun e ruto passato. Ma, pour avoir la prime. Pour le premier greu, en crepate la rusca della vigna. Alla peissonarie vivau, si c'è la lenda usi le charadis affrescata dei bravi peissonieri. Malandesor, hai un gastalizio en les escrachins, e beleu lumai. E poi bon, la sortion d'aquí, qu'on l'abbiamo bien fletado. Pero no visto que si hanno desde que nuestro al fiop. Seria temporal. La base, l'hostal de Montpai és ple de vaillets. Un home no pas que du sis. Un jouen que diu que son pai.
لكنه رفض بشدة اعتماد اللغة الكورسيكية كلغة رسمية في الجزيرة. في الجمهورية الفرنسية وقبل الجمهورية نفسها كانت هناك لغة رسمية واحدة هي الفرنسية. يبدو أن رسالة ماكرون للكورسيكيين وصلت، ولكن على طريقة ماكرون. على طريقة ماكرون الحزم والاعتراف بالهوية، الاعتراف باللغة. الرد كان واضح، الجمهورية الفرنسية لها لغة واحدة هي اللغة الفرنسية. اللغة الكورسيكية يجب أن تكون ثراء للفرنسيين، يجب أن تكون انفتاح على الآخر، وبالتالي فرنسا الدولة ستدعمها من ناحية التعليم، لكن لن تعتمدها كلغة رسمية لأن هناك لغة واحدة في الجمهورية الفرنسية. Si la France perd la Kabylie, elle ne perdrait pas que la Kabylie. Elle ne perdrait pas que l'Algérie. Elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dont elle est le moteur essentiel sur le plan des idées républicaines et démocratiques. Et je dirais même, la Kabylie est la seule sphère francophone d'Afrique du Nord, je dirais même pratiquement toute l'Afrique, hormis le Sénégal, où il y a un peu de français encore vivant, et n'empêche que, notamment en Afrique du Nord, le français est évacué au profit de l'arabe. Donc, si la France veut garder un semblant ou un minimum de présence et de rayonnement culturel, il faut absolument qu'elle s'allie avec la Kabylie. La Kabylie est son seul canot de sauvetage. Où il monte dedans, où il va sombrer. Alors, M. Fillon, M. Macron, M. Benoît Hamon, tous ces candidats, qu'est-ce que vous faites pour les Français d'origine kabyle, ceux que vous dites qui sont des bons éléments, de bons citoyens, des gens laïcs, un exemple d'intégration? Qu'est-ce que vous faites pour nous maintenant? Voilà, c'est ma question. Et j'attends une réponse. Et c'est comme ça que nous allons voter cette année. Et dans l'avenir, ce sera comme ça tout le temps. Vive la France, vive la liberté de la France, vive la Kabylie, vive Tamazir. Permettez-moi d'ajouter quelque chose par rapport à l'intervention de M. Yahya, puisqu'il parle de Civital, qui est bloqué à Abgaïs, dont le matériel est bloqué à Abgaïs. Lui, qui est le représentant de Bouteflika, il n'a pas le pouvoir d'enlever à la rouille le matériel d'œuvrable de Civital, qui est au port de Biès depuis Exton. Il y a des discours qui ne collent pas à la réalité. Donc en venant à Abgaïs, caresser dans le sens du poil pour avoir l'électorat de Abgaïs, parce que on dénonce, mais on ne résout pas le problème de la rouille du matériel importé par Civital, mais on ne fait absolument rien pour le sortir.
لا بروميير فوا كو جي في الجنرال توفيق سعيد سعدي اللي داني ليه اول مره اللي شفت الجنرال كان سعيد سعدي هو اللي داك هو اللي داني ليه. وما نقولش باللي المسؤولين تاع الاحزاب ما يليقش يشوفوا المسؤولين تاع الجيش، وحنا نعرفوا مكانه الجيش في السياسه في البلاد، سي نورمال تكون علاقات لكن ما يمكنش انه ما يمكنش باللي الدياراس هذا ولا التوفيق هذا هو اللي يدبر على الاحزاب. ما انا شرحتوا له سي مرزدين. لا فيه انا ما نقدرش حياتي الكل وانا نكفر بشيء ونقول البوليس السياسي من بعد تكون عندي علاقات معه. لا 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 لا, لا. تنجم تقول لك السياسي حاجه وظروف مشاكل في البلاد ولا حاجه. مو شي با كونت لو فات كونفوا لي ميليتير ولا كونفوا لي سيفيل ولا كونت اون نيغوسي ميم افيك سي بير انمي كما قالوا الاخر.